Maliba fegere. Ni bedina nyini, ni bedina kele chefariunde nyini. Maliba fegere. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amala barkada alamin wa tijra ana. Foliani tanu kanyesi lameba chama ani amsoma bela jelema ni watina au fin sogole do kuna funina. Jamana kono ani akoka. Biye juma ye biye la hormadunye. Bato do krengelendo al same bolo do jabi dondo. Amedu oke bato ala ko bela jele jabi. Jon kono flibato munu limanana alala ulubuka kunya seme aladila. Ka jigiya ka fo asebe ale gelaya bela jele willi. Herabe ale de bolo kunandiya be ale de bolo. O kama ni wati na samba soro miye anga musorobaw ye anga jon libananeu kabisro olube ala welela kadu kalfa setigila ka kabila kalfa setigila dugu ani jamana ko kalfa setigila ya rabbi alaka kalfa num bela jele mine alamaden ka fe bela jele be limaniya de bolo jon limaniya ne ye femba de ye alaje kono kasikambe ode jira no tubani ko nyefen te tien fin fana tenye tubani kote niye kono to nyalaje ibasro ube yiri furaw ni yiri kalauta ku nyada ka laben ba foso fien kana segata na itomi nga yiri bolo bawla ntubani dae kala damadoni fien na tabe ka sigi yiri bolo la ka fo fe min benye o te tien fe min be tien fana o te nye chikan ye jumaye ka fo nyaimbe ala de bolo na kanga be o wajibi wa ni ala ya dabonye ni kama atsega tien choshilla ko nyefen te tien fin refana tenye nimbela jele semembe femina oye limania de toani nya kala damado yiribolo bawla fieni atabe obe toro chola ka de balu jomana limania suro ka ere kalfa alala ka konya kalfa alala oye femba de aban hakli jigi nabi Musa bala kono flibato ye denyerani ta ka bla segi kono ka bla baje ka kwaya kalfa alala jiwoyo ni mali ani bamo chela ala idin la tanga ya rabbi ala kambela jere bla ka kolosili konnala ambal maw bismillah fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasile an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkono wa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don kono nawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alebi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fana ka seka famya lisoro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belajile tike wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile belajile la Al-Madina saka na ka wati belajile la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ka yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna barawke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina
waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد Libedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini Maliba segere Libedina nyini nibe sunna dege banyu maunde nyini Maliba segere Libedina nyini taure takalam banyu maunde nyini Maliba segere Libedina nyini linjila kalam banyu maunde nyini Maliba segere Libedina nyini ngo zabura kalam banyu Ambalmau bismillah tiɲɛ kɛnɛ kan fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko lesor o ye a jira k'a fɔ waribonba min bɛ yen n'o bɛ wele ko Afreximbank a ɲɛma bisimilala an ka jamanatigi fɛ président Ibrahim Boubacar Keïta banki in ka laɲini $7 miliyɔn bɔɲanko k'o di Mali kɔnɔ ka se ka baara kɛ ni a ye. Jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta araba tɛmɛnen tile se kunjɛ olu waati a ye nin banki ba in ɲɛma bisimila institution financière panafricaine Afreximbank a ɲɛma Nigeria jamanaden do Dr Benedict Orama. Nin banki ɲɛma ni an ka jamanatigi u sigira ka masala banki in bɛ se ka nafolo don Mali kɔnɔ cogo min ka labara n'o ye investissement ye u kumana o hakilinaw kan ani jamanatigi ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya bannen kɔfɛ Afreximbank a ɲɛma a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a ye a jira k'a fɔ bonya ni kunkɔrɔta don ale bolo a ka bisimila Mali jamanatigi fɛ président Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ jamanatigi fo a ka ɲɛma ɲumanya la ani k'a fo sɔrɔ jidili ni nafolokow bɛ se ka yiriwa cogo min jamana kɔnɔ a bɛ cɛsiri min n'o la a b'a fɔ ka da u bɛɛ lajɛlen kan jango a bɛ wuli ka jɔ min na su ani tile basiki ani lakana o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min yaasa yiriwa baara minnu bɛ senna Mali kɔnɔ o yiriwa baaraw bɛ se ka sansɔrɔ cogoya minnu na Mali yɛrɛ ye jamana ye jamana min bɛ ka tibitaba ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ani jamanatigi jɛra ka kuma baaraba min bɛ senna jamanatigi fɛ su ani tile président Ibrahim Boubacar Keïta yaasa ka jamana bɛ se ka lafiya ka ɲɛta sɔrɔ cogo min u jɛra ka kuma projet minnu bɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta bolo Mali bɛ se ka yiriwa sira ta cogo min u kumana olu bɛɛ lajɛlen la u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ani ka jateminɛni kɛ nafolo bɛ se ka don sira minnu ni sira minnu fɛ n'o ye domaine d'investissement ye o kuma u kumana olu bɛɛ lajɛlen kan nafolo yɛrɛ min kan ka don yaasa ɲɛta bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ lamɛrikɛnw ka $7 miliyɔn bɔɲanko u bɛna o nafolow jɔ usine kow bɛ se ka san sɔrɔ cogo min o dɔ ye parc industriel ye o dɔ ye min ye transformation industrielle ye ka se ka min ye sɛnɛfɛnw bayɛlɛma k'u kɛ finiw ye fini usines ani ka taa se terrain sira ma ka bɔ Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ terrain sira bɛ se ka jɔ yen cogo min o kɔfɛ min ye banki ye n'o bɛ wele ko Afreximbank u bɛ se ka dɛmɛ don Mali ma sira minnu fɛ Mali ka se ka labɛn sabati yaasa gɛlɛya minnu bɛ se ka bɛn jamana kan baloko nasiraw fɛ ka se ka olu kunbɛn cogo min u da sira nin bɛɛ lajɛlen ma nafolo kan ka di ka se ka yiriwa sabati nin sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ɲɔgɔnyew bɛna to sen na don nataw la u ni minisiriso min ni nin koɲɛ kalifalen bɛ olu la yaasa nin baara ninnu u bɛ se ka a latigɛ cogo min Mali yɛrɛ bɛ cogo min na yala a bɛ se ka maa timinanja ka na n'i ka nafolo ye ka labaara Mali kɔnɔ sawa u ni min ye banki ba in ɲɛmɔgɔ kuman'o la Afreximbank a ye a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi Mali ye danaya yɔrɔ ye maa bɛ se ka na n'i ka nafolo ye yɔrɔ min na bi k'a labaara ka tɔnɔbɔ a la o tuma n'i ye jateminɛni kɛ u ko min bɛ wele ko destination fiable investissement ko nasira la n'o ye ka na ni nafolow ye ka baaraw dayɛlɛ o kɔfɛ o yɛrɛ de sababu la olu wulila bi ka se Mali kɔnɔ $7 miliyɔn américains ka $, la
min kan ka don ka se ka yiriwa baara sabati Mali kɔnɔ cogo min ou bien o hukumu de kɔnɔna la u bɛna se ka Mali dɛmɛ cogo min basiki kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ lakana yɛrɛ kɔnɔ cogo min ani ka se ka yiriwali baaraw ka olu sabati i n'a fɔ a ko yɛrɛ dili turula G5 Sahel o ka miirinaw olu fɛ cogoya minnu na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka ŋaniya ye fɛn min ye ka bolofaraw jateminɛ sɔrɔ bɛ se ka bɔ yɔrɔ minnu kɔnɔ ka nafolo don in na min ni a yiriwali bɛ se ka na ni hɛrɛba ye ani ka nɔba bila maaw ka ɲɛnamaya ta cogo la ani maaw olu ka jidili o siraw la a da sera o kuma olu bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ u ŋaniya ye fɛn min ye u ka projet ni u ka miirina kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka waleya cogo min a kana dan kuma mugu gansan ma Afreximbank u ka baara ye fɛn min ye o ye financement ye n'o ye ka nafolo don baaraw olu da fɛ o kɔfɛ sanni feere bɛ se ka jidi cogo min farafina jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani farafina jamanaw o ni jamana wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka bolofara dɔ sigin bɛ Abidjan o bɛ tali kɛ farafina jamana minnu bɛ tubabukan fɔ o bɛ tali kɛ olu ka koɲɛ la u ka bolofara dɔ sigin bɛ Nigeria o bɛ boli farafina jamanaw kan farafina tilebiyanfan jamanaw anglais bɛ fɔ jamana minnu ni olu kɔnɔna la u ka bolofara dɔ bɛ Afrique Australe o fana kɔnɔna la banki yɛrɛ a yira k'a fɔ jamana 51 olu de bɛ a kɔnɔna la Dr Orama o de ye a président ye kabi 2015 septembre kalo kɔnɔna la a yɛrɛ jabala o ye kɛr ye Egypte kaw olu ka faba kɔnɔ kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'histoire Mali ye kalan jamana ye onga Mali ye Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn anga Mali ye kalan jamana ye onga Mali ye Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn anga Mali an balimaw min ye démocratie bɛ san caman na bi an ka jamana kɔnɔ san 20 ani 7 bonyango kabi mars 91 26 marsi o démocratie san 20 ni kɔ dɔw ko mouvement démocratique dɔw ko démocratie fangaw danfara bɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ngwara kɛnɛ ye kɛnɛ ye faso kanu association u bɛ kɛnɛ min sigi ka dantigɛli kɛ jamana babubaw la ɲinɛ 26 marsi ye hukumu kɔnɔna la u ye wele bila 26 marsi janjo kɛba dɔ ma n'o ye maître Mutaga Tali ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka se ka faamuya sɔrɔ kow bɛ cogo min gɛlɛya minnu nana jigiw waro la cogo min a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ sigi Gabriel Chenu ale tun bɛ kɛnɛ kan masala yɛrɛ senfɛ sa a ye ɲininkali kɛ sigi yɛrɛ dadɔnbaw ka ɲɛsin olu caman ma maa minnu bɛ ni olu tun ye nin sigi in kolokolo hakilijigi bolo ma association Gwara kɛnɛ o de ka kɛnɛ sigilen tun don o Gwara kɛnɛ bi sigi faso kanu de fɛ o kuma Isiaka Cham ale ye mouvement faso kanu o maa dɔ ye Gabriel Chenu ye ɲininkali kɛ a la sigi in laɲini tun ye fɛn minnu ye ani kɔrɔfɔ minnu bɛ a kɔnɔ a ye to an ka kulomajɔ an ka jamana kɔnɔ yala mun ni ɲɛna démocratie in ko la a ta ani sisan cɛ mun ne ma ɲɛ mun ne ɲɛna mun kan ka kɛ yaasa jamana nin bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ démocratie ta fanga in ko in kɔnɔna la surtout anw denmisɛnninw Gwara kɛnɛ ye tɔn ye Gwara kɛnɛ ye kɛnɛ de ye kɛnɛ mun lasigilen don fana ka ɲɛsin ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kɛnɛ mun kɔnɔ yaasa ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin jamana jɔli siraw kan ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka taaɲɛ ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana kan ka kɛ cogo min na o taabolow kan donc bi wele mɔgɔw fɛ
ale ni ka Mutakatali maître Mutakatali yɛrɛ wele ka na n'o ye parti Sinedi ɲɛmɔgɔ ye ni ale jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ démocratie ta fanga nali la jamana in kɔnɔ n'o de ye ka dictature bɔ an ka jamana in kɔnɔ. Certes dictature mɔgɔ caman ka faamuyali la ko Musa fanga ka fusayara kosɛbɛ ka tɛmɛ démocratie fanga in kan, mais o faamuyali mun bɛ yen nɔ o kɛlen don ka jamana kɔnɔdenw miirinaw caya, n'o kɛlen don ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana hakili wasiwasi dɔɔni. Donc an ye wele bila acteurs politiques ma minnu sera ka kɛ sababu ye ka démocratie fanga yɛlɛla an ka jamana kɔnɔna la, u kana u ka walawalali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yala démocratie ni a na ani sisan cɛ mun de ɲɛna mun ma ɲɛ, a kan ka taa taasira jumɛn de ma. Anw yɛrɛ fana kan ka mun de kɛ anw ye denmisɛnninw ye, hali n'a sɔrɔ la a bɛ ta waati min na a y'a sɔrɔ an caman bɛ an ka dɔgɔ sa, nka anw yɛrɛ fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun de ye a la. Donc wele bila la bɛɛ ma, ka wele bila Mutakatali yɛrɛ ma, maître Mutakatali ma, a kana ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin nin taabolo ninnu ma. Aw ye sifinw ye minnu ye nin kɛnɛ nin sigi ka sababu kɛ jamana hami bɛ aw la. Aw yɛrɛ bolo bi bi in na sifinw ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye démocratie tɔbɔtɔbɔli la? Anw yɛrɛ fɛ sifinw jɔyɔrɔ fɔlɔ démocratie taɲɛ la o de ye u ka ɲɔgɔn faamu, u ka bɛn. Parce que n'i y'a ye bi ko caman bɛ ka kɛ dugu in kɔnɔ sifinw lagosilen don. Anw denmisɛnninw an tɛ ka jate jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minnu ye c'est-à-dire minnu bolo bɛ mara la bi, u kɛlen don k'an ka kow bɛɛ lagosi dɔwɛrɛ tɛ parce que anw yɛrɛ minnu filɛ an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye, hakilina kelen ta ka ɲɛsin jamana jɔli siraw ma. Donc nin ye ka weleweleda bila halisa sifinw ma u ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka hakilina kelen ta k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko min da la o ye jamana de n'o ye Mali ye. An ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni Mali danbew ye, ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni an ka ladiriyaw ye, ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ taabolow ye ni o ye an ka cɛfarinw siw ye minnu kɛ u taara ka fɛn minnu to an bolo. Modibo Keyita ninnu taara ka fɛn minnu to an bolo. Ale ni ye histoire yɛrɛ ta i bɛna ye Mali ye jamana min mun kun lakodɔnnen don kosɛbɛ ni a ka waleya ye n'a ka cɛfarinya ye. An ba hakilina na min bɔra kuma na sisan o y'a jira k'a fɔ démocratie nana ka mara tiɲɛ. E ka jaabi bɛ kɛ jumɛn ye o la? Bon o yɔrɔ la ne bɛ se ka fɛn mun fɔ o la n y'o de fɔ sisan kuma kɔnɔ n ko bɛɛ n'i ka faamuyali de don, bɛɛ n'i ka miiri cogoya de don ka ɲɛsin démocratie fanga in ma. Bari bon n'i ye tali kɛ ka na ye n'an seginna kɔfɛ dɔɔni i bɛna ye démocratie na ani bi cɛ a kɛra sababu ye ka au moins jamana kɔnɔden caman bɛɛ da don fanga ko taabolo la. N'i y'a ye bi bɛɛ bɛ wuli k'a fɔ ko a kɛra tan a ma kɛ tan, nin ye nin kɛ nin ye ma nin kɛ walima nin bɛ tan. Hali kɛnɛ minnu filɛ nin ye bi na an filɛ nin a kɔnɔ n'o ye Ngɔra kɛnɛ ye ka baara kɛ ka sigili kɛ ka kuma ka ɲɛsin jamana yɛrɛ marabolo siraw ma. I bɛna ye fɔlɔ olu kɛli olu tun tɛ se ka sabati jamana nin kɔnɔ. N'i y'a ye o bɛɛ bɛ lasɔrɔ bi halisa démocratie de don. Tɛ se k'a fɔ a bɛɛ ɲɛna ayi, mais fo mɔgɔw k'a dɔn ka faamuyali kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie ni a taara hakilina mun kɔnɔna la i n'a fɔ maître Mutakatali bɔra k'a fɔ a ka kuma la sisan nɔ ko démocratie 91 kana 92 la o démocratie mouvement démocratie tali kɔnɔna baaraw ye. Donc o kɔnɔna la fɛn minnu ɲɛna fɛn minnu ma ɲɛ acteurs minnu wulila ka kɛlɛ kɛ démocratie nali la olu bɛ se ka interpeller o de la u bɛ se ka yɛlɛbɔ o de la. Bon kana jamana yɛrɛ ta kana baara kɛ kana fanga di i n'a fɔ bɛɛ jɛ fanga ka wuli ka kala fili ka fanga ta k'a di i n'a fɔ an bɛ ka démocratie min an b'a miiri cogo min na ko bɛɛ jɛ fanga ka kala fili maa ye ka jamana mara cogo ma ni Alpha kɛra o président fɔlɔ ye ale maître Mutakatali yɛrɛ tun bɛ Ngɔra dabagaw la ka ɲɛsin o fanga ma. Bon o bɛɛ ye démocratie avantage dɔ ye. Olu de jɛra ka démocratie kɛlɛ kɛ yaasa a bɛ se ka na jamana kɔnɔ ka ko in basigi jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se k'i nimisiwasa sɔrɔ ko nin nacogo la. Nka ale tilala ka na kɛ Ngɔra dabaga ye ka ɲɛsin fanga fɔlɔ mun yɛrɛ nana démocratiquement jamana in marabolo kan n'o ye Alpha ka fanga ye. Donc ne ka faamuyali la n'i ko démocratie i ko bɛɛ ka se ka i miiri jamana jɔ sira kan ale ka kuma a ko la ni kunkɔrɔta ye. Donc waliyalen n'o bi nka ko caman bɛ yen nɔ an balilen n'o la ka ɲɛsin mun ma parce que anw yɛrɛ minnu filɛ an sifinw anw ma se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn faamu ka taa kun tilenna kelen kan
n'o ye jamana jɔli sira ye. N bɛ weleweleda kɛ jeunesse bɛɛ ye bi kɛnɛ nin kɔnɔ, wara kɛnɛ nin kɔnɔ ni bi ye le 26 mars 2018 an bɛ 2017 de la 2018 26 mars n bɛ weleweleda kɛ bi wara kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ. Jeunesse bɛ se ka au moins ɲɔgɔn retrouver cogo di ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin jamana jɔli sira ma walasa k'an ka jamana ni kisi ani ka démocratie yɛrɛ fana sauver. Merci beaucoup. An balimaw nin tun ye Isiaka ale ka kɔrɔfɔ ye, Isiaka Cham faso kanu membre do. O kɔfɛ maa min yɛrɛ tun bɛ ka conférence kɛ n'o ye maître Muntaga Tall ye, Gabriel Chenuka ɲininkali sera ma, a ye min sɔrɔ ka fɔ ɲɛfɔli la, a ye to an ka a lamɛn. Ni an ka jamana kɔnɔ 26 mars nana ni yɛlɛmaba de ye Mali kɔnɔ ka na ni démocratie. O kama sanyɛlɛma o sanyɛlɛma a ka ɲi an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ mouvement démocratique ye baara min kɛ a ɲɛna wa démocratie nana ni mun ye an ka jamana kɔnɔ min ye mouvement démocratique ta ye an bɛ kuma bɛɛ mɛn bi a kan nka dɔnbaliya don. Mouvement démocratique ye Mali mara k'a ta mars kalo tile 26 san 1991 ka taa bila juin kalo tile 8 san 1992 Alpha Omar Konare ye kalen don min na a kɛra Mali président ye. O waati kunkurunin kɔnɔ mouvement démocratique tun y'a fɔ a bɛ fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ k'a dafa k'a bɛɛ fori sɔsɔli t'a la namara t'a la. Nka o tɛmɛnen fanga 3 sigira Mali kɔnɔ. Ala ye Mali président di Alpha Omar Konare ma Adema tɔgɔ la. Amadou Toumani Touré fɔra transition nana o la, Ibrahim Boubacar Keïta nana fɔ o. Ni fanga fɛn fɛn sigira u ye dɔ kɛ dɔ ɲɛna u bolo, u dɛsɛra dɔ la dɔ tiɲɛna u bolo. K'a fɔ k'i b'olu fangaw ka baara ta, k'i b'o banfula ta k'o coro mouvement démocratique kun na, i m'a ko faamu de. O fanga kelen kelen bɛɛ olu ye min kɛ ɲuman na o olu ka ɲuman ye, u ye min kɛ juguman na o olu ka juguman ye. Min kɛra 26 mars 1991 ka taa bila 8 juin 1992 o ye mouvement démocratique ta ye. Ni ɲuman min b'o la o ye mouvement démocratique ka ɲuman ye, ni juguman min b'o la o ye mouvement démocratique ka juguman ye. N bɛ nin kuma bɛ fɔ misali b'a la o. Alpha Omar Konare ye fanga ta don min na n'aw b'a la k'a fɔ ko ye mouvement démocratique ka fanga ye, n ko ne tun bɛ bɔra dabaw de fɛ, o tuma ne tɛ mouvement démocratique la wa. An hakili jagabɔ o yɔrɔ kan. Donc de mouvement démocratique ye, mais ɲuman b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ, mais a ɲuman tɛ mouvement démocratique ka ɲuman ye, a juguman tɛ mouvement démocratique ka juguman ye. O ye Alpha Omar Konare ACT ani IBK ka ɲuman n'u ka juguman ye. Maître aw de démocratie si dan a palla, mais bi bi in na an ɲɛ bɛ min na a b'i n'a fɔ an sigira kɔ taabolo la ani jamanadenw yɛrɛ ka ko faamucogo la démocratie taabolo la. E bɛ se ka mun de fɔ o ye? Dɔw b'a la minnu man ɲɛ, nka n'an kun sɛgɛra an kɔ e tun tɛ ɲininka bi. Parce que c'est une cola, ni une galère bouteille. Mais nous mani du mambala. Journal n'allait pas bien, journal Kemenani Bembi, au dans Frabade. Ma foi, nous manquons de follow là. Au fond, nous manquons de au dans Kumbe. Mi manga ke, k'a fort corolé, a bête collé une mangutala. Mi manga ke, k'a fort bi a bête collé une mantala. Ni dono la dinya kokola ka fo a bɛɛ fililen don wala a bɛɛ jɛlen don i donna fili kɔnɔ i b'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn min ye ɲuman ye o ye jɔn ka ɲuman ye min ye juguman ye o ye jɔn ka juguman ye n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn k'i b'a kɛ kurubako ye dɔrɔn kurubako bɛɛ ye fili ye. Dɔgɔtɔrɔ aw yɛrɛ ye nin kɛlɛ in kɛ kungilenna jumɛn ni laɲini jumɛn tun b'aw la kɛlɛ kɔsɔn? Mouvement démocratique e ka se ka ne nɛgɛ ka sɔrɔ fɛn ma k'i la, maison de la presse ka jɔ, journal ka dilan, radio ka dilan, liberté ka na Mali kɔnɔ, démocratie ka na Mali kɔnɔ, an y'a kɛ n'o hakilila de ye. O sɔrɔla a tɔ n'i ye ɲininka siɲɛ 10 bi jaabi siɲɛ 10, taa Alpha Omar Konare ɲininka, taa ATT ɲininka, taa IBK ɲininka. Maa dɔw ko a ka kan bi aw. Nin tun ye maître Muntaga Tall ale ka ɲɛfɔli ye, an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla nin kɔrɔfɔ la. Les associations pour le Mali olu ka kibaruya yani an da bɛ se a ma sa min ye kɛnyɛrɛye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant, o ye a jira k'a fɔ debere mars kalo tile 27 tɛmɛnen o bɛɛ Douanzan cercle kɔnɔ u taara ekɔlu jeni ye,
o waleya tɛmɛnen kɔfɛ terrorisiw k'u taara min ye Jona ani Nokara école u taara tasuma don in fana na. Yɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna la a yira k'a fɔ école directeur n'o ye Jona ye, école directeur ka so bi ye ani mairie u taara dankari yen fana na ka yen bɛɛ tiɲɛ. O kɔfɛ ni jihadikɛla ninnu ko u ye kangari ta gwɛlɛn ta ka ɲɛsin dugudenw ma. Musow kɔni mana ye k'a fɔ ko finifin donnen t'u la k'u fari bɛɛ lajɛlen datugu. O kuma min bɛ tali kɛ k'a fɔ walima u tatɔ dɔgɔɲiniyɔrɔw la walima k'a fɔ ko école k'u bɛ dayɛlɛ maaw ka taa kalan kɛ yen u bɛ dankari o maaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la. O kuma min ye fanga ka ndanya ni yɔrɔ ninnu na ani an ka jamana yɛrɛ sɔrɔsiw ka ndanya ni yɔrɔ ninnu na o kɛmɛ sababu ye bi min ye yɔrɔ sigibaw ye u kɔni ka koɲɛ labilan bɛ u yɛrɛ bolokɔrɔ bi dusukasi ani tɔɔrɔ la. Kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye u y'a yira k'a fɔ Banyankara dankarawale min kɛra jatew olu dafara. O kuma min ye hôtel La Falaise o min bɛ Banyankara ni dankarilaw la o dongo terroriste 2 o de nin tora a ko la. Mali yɛrɛ garde kelen ko o fana nin tora a dankariwale senfɛ. Sevare adjudant chef Al-Hussein Aga Amoya u taara ale bɔnɛ a nin na fɔ a ka so. O kuma adjudant chef gendarmerie adjudant chef Dodo Al-Hussein Aga Amoya a su taara ya ka so kunungo alamisa a yɛrɛ ka so Njonjori ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ye minnu si ma ɲɔgɔn sɔsɔ a kuma na ma kofɔlen k'u y'a da ka kantigɛ su fɛ. O kɛra araba su ka dugu jɛ alamisa la marifatigiw olu ka baara dɔ minnu ni u ma lakodɔn u nana don a ka so fɔ a ka sokɔnɔna na ka da ka kantigɛ. O kuma ni wale cɛjugu min ni a kɛra dɔw y'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ terrorisiw olu ka baara ye jateminɛlikɛla caman ka ɲɛfɔli la. Enquêtew olu kɔni dayɛlɛ la yaasa maa minnu ye nin baara kɛ a ko bɛ se ka sidɔn cogo min. L'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye Nokara ye o bɛ Douanzan. O kuma ko u taara tasuma don kilasiw la. Nokara école a yɔrɔ ni Douanzan cɛ kilomètre 10 bɔɲango u taara tasuma bilaw la marifatigi dɔw ka baara don. O kuma a kɛra sufɛla fɛ marsikalo tile 28 su ka dugu jɛ a tile 29 na. Maa minnu ye nin baara cɛjugu kɛ u ye tasuma don école la ka sɔrɔ ka tunu. Nin y'a siɲɛ filanan ye min ye tile 3 kɔnɔ écolesow tasuma ka taa don olu la marifatigiw olu fɛ. Marsikalo tile 27 tɛmɛnen Debere école hakilijigi boloma u taara tasuma bila o yɔrɔ fana na. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a yira k'a fɔ narakaw ka sugu fan dɔ bɛ yen ko tasuma taara ni o fana ye. Nara sugu kunungo tilese kuncɛ waatiw nin tasuma balila ka balanw kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni fanfɛlaw ye sa. Tasuma in ko a bɔra citerni camion dɔ de la camion citerni dɔ tasuma ye o minɛ station Jaturu o kɛrɛfɛ. O kuma min ye pompu min ye population n'o ye yɔrɔ sigibaw ye olu ka teliya ni a ta bɛɛ tasuma in ko a ye sugu kɔni fankelen a ye o jeni ko ban pewu a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ min jateminɛna k'a fɔ miliyɔn caman o de kasarala a ko kɔnɔna la. Kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don. Balimaw l'indépendant ye a yira k'a fɔ Dakar ni Bamako sira ko manganba de bɛ Mali transporteurs ni Sénégal transporteurs olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni a dankɛnɛmayara don kibaruya sɛbɛn dɔ fɛ n'o ye Zoom Info ye ni o bɛ Dakar u ka araba bɔli la u da sera a kuma ma. U y'a yira k'a fɔ fitinɛ bɛ bi an bɛ don min na i ko bi Mali transporteurs ni Sénégal transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ gare min na o ye ko Beau Marché de Dakar. Nka min ye tarata tɛmɛnen ye a yira k'a fɔ ko in a tun bɛna juguya ka fɛn wɛrɛ bɔ a kɔnɔ min bɛ se ka kɛ fitinɛbaw ye. Kunnafoni lase sɛbɛn in ka ɲɛfɔli la Zoom Info a yirala k'a fɔ lakana sabatibaw de teliyara yaasa basiki bɛ se ka nati cogo min. Waleya in bɛɛ bɔra fɛn jumɛn na a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kariw k'a fɔra ko olu ka bɔ gare kɔnɔ ko o interdit la. O kuma Sénégal transporteurs olu ye o kumaw fɔ. O kuma u y'a yira k'a fɔ ko u tɛ diɲɛ di bilen Mali transporteurs ma u ka na ni passagers ye ka olu ta o kuma o gare in na
min ye Dakar Bamako o sira kan. O kuma journaliste ka ɲɛfɔli la Senegal a yira k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni fitinɛ sugu bɛ wuli Mali transporteurs ni Senegal transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ. Février kalo tile 3 tɛmɛnen o gare kelen na ye ko a ɲɔgɔnna delila ka kɛ Mali transporteurs ni Senegal transporteurs u ye kɛlɛba de wuli o kuma ka sababuya kɛ bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan waleyali. An bɛ yɔrɔ min na ko sisan a yira k'a fɔ Senegal yɛrɛ Mali yɛrɛ ka lasigidenso min bɛ yen n'o bɛ Dakar o kuma da ma se u ka kungilenna ma nin ko la n'u ye hakilina min ta nin ko kama nka n'i ye jateminɛli kɛ lahala min bɛ sen na a ka kan a ka jateminɛ ni bolo fila ye o kuma ni baaraw ma se ka terrain ka baaraw ma daminɛ fɔlɔ a ɲɛ kan o kuma an bɛ yɔrɔ min na ko sisan wajibi dɔ bi Dakar ni Bamakɔ sira a yira k'a fɔ cogoya wɛrɛ tɛ min ye marchandises ni maaw ka tagasegi sira kan n'a bɔra min ye kariw olu ka sira ye transporteurs olu ka sira fɛ nin wale a bɛ yira cogo min dɔwɛrɛ tɛ ko min ye interdiction n'o ye balili de kɛra k'a fɔ ko Mali bisiw ka bɔ gare kɔnɔ o kuma o bɔli mankan de wulila o nɔfɛ Senegal transporteurs olu yɛrɛ ka kungilennaw la mankan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o yɔrɔ de la kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. An balimaw les associations pour le Mali APM min ye u ka jɛkulu kɔnɔ bi bi in na gɛlɛya bɛ yen sabu tɔn kɔnɔma dɔw ye a yira k'a fɔ ministre Mohamed Ali Bachili min ye tɔn ɲɛmaa ye ko a bɛ kungilenna min ka bi o tɛ tɔn sariya ye o tɛ tɔn siginkan ye olu ka jateminɛ na tɔn yɛrɛ sariya ko a dabɔra président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka gouvernement ka baara dɛmɛni de kama nka an bɛ yɔrɔ min ko bi Bachili y'a yira k'a fɔ ale tɛ o sira kan tuguni ale bɛ sira wɛrɛ kan min tɛ IBK dɛmɛniko ye tɔn kɔnɔma dɔw ka faamu na o ye tɔn sariya wulili ye maa kelen tɛ se k'o baara kɛ tɔn bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka tɔn sariya ni yɛlɛma kan ka don a la k'o baara sabati kuma yɛrɛ kɔni cayalen don ɲɔgɔn sɔsɔw barika ka bon min yɛrɛ tun na bange fitinɛ dɔw la an yɛrɛ da sera minnu kuma ma o kɔfɛ min ye tɔn den dɔw farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ tɔn ɲɛma Bachili a bɛ sariya kɔfɛ o kuma u ka tɔn sariya ko o b'a ɲɛ bila olu ka a bolo bɔ tɔn yɛrɛ dala kuma bɛɛ lajɛlen na a tɛ se ka kuma ni tɔn tɔgɔ ye a tɛ se ka baara kɛ ni tɔn tɔgɔ ye n'o ye suspension ye kunun an ye o kɔrɔfɔw ka olu lase yan nka min ye ministre Bachili a yɛrɛ nɔfɛmaw sabu a bɛ i n'a fɔ tɔn kɔnɔma dɔw bɛ yen olu ko u tɛ Bachili ka sira kan nka hali bi caman de fana bɛ yen minnu bɛ a ka sira kan o kuma minnu bɛ yen n'olu b'a ka sira kan olu ye a yira k'a fɔ Bachili bolo tɛ se ka bɔ tɔn baara la a tɛ se ka suspend o kuma min ye assemblée générale ba yɛrɛ kan ka kɛ ni Ala ye sini sɔgɔma yira an na APM siège la anw yɛrɛ welelen don a kɛnɛ kan Mamutu Kulubali kunu APM siège la u ye wele bila an ma o kuma ka ɲɛfɔli kɛ k'u ka jaabi ye min ye nin gɛlɛya ninnu na Bachili kanubagaw a n'a nɔfɛma minnu bɛ APM na u ye fɛla dɔw ɲɛfɔ kosɛbɛ yan o hukumu de kɔnɔna na an ye kɔrɔfɔ di Karonga Sise ma ani Ibrahim Mare olu fila bɛ APM jɔyɔrɔbatigi u ye min fɔ an ko lamɛn. Ne tɔgɔ ye Karonga Sise coordinateur de Kati APM tɔn tɔgɔ la. Yali an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a ka président ba n'o ye ministre Bachili ko a suspend k'a ka baaraw sozoro fɔlɔ APM kɔnɔna na aw ka hakililata y'a la jumɛn de? Alhamdulillah rabbil alamin. Bon nin kuma ne bolo nin ye yɛlɛkun dɔ de ye ne bɛ yɛlɛ ni nin kuma ye sabu bureau national min yɛrɛ bɛ ka fɔ ne b'o bureau national kɔnɔ bureau national yɛrɛ sigira kalo 6 de an b'o wagati jumɛn na a man ca san kelen yɛrɛ o kuma tɛ yen. Donc kalo 6 bureau national ka mandat kun bɛ ban. A banna yɛrɛ o kalo 6 ma dafa yɛrɛ a banna depuis kalo 6 ma dafa ala mana kana yɛlɛma don a la yɛlɛma donna min ko ka commission sigi o commission ba minnu sigira commission segi o sigira commission tan ka fɔ tan ni segi o de sigira o commission tan ni segi min sigira o bureau national ka hakilata wuli ka bɔ yen depuis o mandat yɛrɛ ma dafa n'ale bɛ taa kuma n'o kuma ye ne bolo o yɛlɛ ko kun dɔ ne bolo segu ka kuma bolo ne bolo komi ye kuma dɔ ka jana dɔ fɔ ko soso tari sigi Tamaroju la fiɲɛ wulila ko Tamaroju yɛrɛ minɛ ne b'a fɛ ka wuli a ko sigilen bɛ ne ka wa ne m'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ segu la tɔn kɔnɔ n'ale bɛ kuma APM ka hakilata kan ni Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali kɔfɛ
fila b'o farila b'o kan Segu bɛ taa kuma jɔyɔrɔ dɔ la APM tɔn kɔnɔ ne m'o dɔn ne bɛ yɛrɛ ɲininka fɔlɔ depuis anw jɛra fo sisan e dala ka Segu ka kumakan mɛn fɔlɔ wa tɔn kɔnɔ n'o taara kuma bi a taara kuma n'a yɛrɛ ka hakilinata de tɔn ka hakilinata tɛ anw yɛrɛ ma Segu jɔyɔrɔ yɛrɛ dɔn tɔn kɔnɔ yɛrɛ nka a ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ yali a ɲɛ bilalen don k'a fɔ ko ni tɔn ɲɛmɔgɔ ye kuntilenna taa min tɛ tɔn ka kuntilenna ye k'a fɔ ko a ka baaraw bɛ sosoro wa si an ka sariya kɔnɔ o b'a kɔnɔ puisque fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔ b'a la ni ɲɛmɔgɔ tɛ fɛn o fɛn na o bɛ kɛ fɛn lankolon ye sariya bɛ ɲɛmɔgɔ bolo fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ d'abord yɛrɛ Segu taara déclaration min kɛ anw tun bɛnna la ko an bɛna assemblée générale kɛ ni assemblée générale bɛnna ni hakilata min ye tɔn bɛ taa n'o sira ye an y'o dogo da o dogo kan ka kɛ samedi nata ye n'Ala sɔnna ale bolila ka taa nin déclaration kɛ est ce que Segu yɛrɛ ma tɔn ka hakilata dɔ sɔsɔ Segu tɔn ka hakilata dɔ sɔsɔ yali a y'o réunion min kɛ Segu bɛ o kalama wa wala tun b'a kɛnɛ Segu b'a kalama k'a yira k'a fɔ ko an bɛna assemblée générale kɛ ni tɔn bɛ hakilata bɛnna mun kan an bɛ baara kɛ n'o de donc o assemblée générale a ma kɛ an ye wagati min bɔra la o bɛ bɛn samedi ma Segu yɛrɛ welelen b'a kɛnɛ kan a b'a kalama samedi nata a yɛrɛ welelen bɛ réunion in na a y'o de dora bɔla ka taa kunnafoni dilaw wele ka taa kunnafoni wɛrɛ di mun tɛ kunnafoni jɛlen ye donc n b'o fɔ k'o pɛrɛpɛrɛlatigɛ nin tɔn ba sigilen dɔ kuma fɛn o fɛn tun bɛ ka fɔ wo anw ma kuma an t'a dɔn fɛn yɛrɛ kɛra parce que nin ye tɔn barikama de ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko waraba ma deli k'a ye mais maa tɔgɔ mɛn nkalon ye APM ye tɔn min ye Mali kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la a dogolen tɛ mɔgɔ la Mali ko kan n'o kuma nana kɛ maaninciniw de ka kuma ye APM ka hakilinata tɛ APM ka kumakan tɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ Bacili bɛ a nɔ na hali bi yɛlɛma ma don a la ne min ye coordinateur yɛlɛma ma don ne ta la yɛlɛma bɛ don président ta la mun ye tɔn ka ɲɛmɔgɔ ye yɛlɛma bɛ don ne yɛrɛ ta la ne yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ min bɛ ne yɛrɛ ka dugumala la yɛlɛma ma don foyi la a bɛɛ b'a cogoya la a taara kuma de don fɔ ten dɔrɔn APM ka kuntilenna ko bɛ cogo di bi sabu a kɛn bɛ ka ŋwara da ɲɔgɔn na kuntilenna de nɔfɛ Segu ka mɔgɔw ko APM kan ka taa IBK dɛmɛ ni sira kan a n'a ka gouvernement aw bolo bi APM ka kuntilenna a ɲɛsin bɛ fan jumɛn bon Segu taara hakilinata dɔ de fɔ sabu nin ka kuma fɔlɔ kɔnɔ k'anw ko an bɛna assemblée générale kɛ o assemblée générale bɛ bɔ ni fɛn jumɛn ye n'an bɛn na mun ma an bɛ baara k'o de kan ale ye sucɛ IBK min fɔ IBK bɛ ta fɔlɔ min na ne ni IBK an sigira ɲɔgɔn kan tɛ tan tɛ ci a fɔra Segu ye de mais ale ni IBK ba sigɛrɛ anw de ko an bɛ IBK dɛmɛ ni san 5 dafara est ce que an tɛ sigi ka hakilinata dɔ dafa ɲɔgɔn ye n'an bɛn na mun ma an bɛ baara kɛ n'o ye o ma se ka kɛ fɔlɔ donc ale bɔra ka taa fɛn dɔ fɔ an tɛ mun kalama yɛrɛ tɔn t'a kalama yɛrɛ ko Segu kumana yɛrɛ kuma wɛrɛ min bɛ yen o ye k'a fɔ APM yɛrɛ siège la sɛbɛnni minnu tun bɛ yen a sɛbɛnniw a yirala k'a fɔ a y'a sɛbɛnni bɛɛ lajigin yali o tɛ fɛn wɛrɛ ko fɔ o tɛ foyi ko fɔ ka sababu kɛ an bɛn na san 5 an b'i dɛmɛ san 5 dafara est ce que an tɛna bɛnkan dɔ sabati tuguni san 5 kɔfɛ an m'a fɔ barabara an bɛ IBK dɛmɛ a barabara de a si kɔnɔ a ka manda bɛ kɔnɔ an m'o fɔ dɛ an y'a fɔ de an b'i dɛmɛ san 5 dafara ni an bɛna o kɛ anw tɛ parti mɔgɔ an tɛ politique mɔgɔ ye anw ye société civile de an bɛ baara kɛ n'an ka hakili de jamana bɛ bɛn ni sira min ye jamana bɛ taa ni sira min ye n'a bɛ bɛn jamana ma an bɛ taa n'o de hakilinata ye donc n'an b'o baara kɛ an kan ka fɛn o fɛn bɛ an b'o bɔ yen de fɔlɔ an bɛ sigi n'an sigira ni hakili bɛnn'a kan an ka continuer ka IBK dɛmɛ an bɛ sigi ni IBK bɛ jɛ ka baara kɛ voilà puis sɛbɛnni min fana tun bɛ yen sɛbɛnni yɛrɛ fana tun ɲɛ ka misɛn a tun tɛ yɛlɛ aw yɛrɛ tun nana a b'aw yɛrɛ b'o seereya la mun tun sɛbɛnni tun b'a tun t'a yɛlɛ an b'a jigi an bɛ ka yɔrɔ pɛntiri ni yɔrɔ pɛntiri la ka ban an b'a kɛ kadiriba kɔnɔ an kan ka baara kɛ ni mun ye o jigitɔ e bɛ to o bɛ ta k'a kɛ kele da ye e bolo ne ma se ko faamu dɛ Segu bolo Segu ye fɛn dɔ kɛ a tɛ fɛn min yɛrɛ kalama APM ma bɔ dɛ samedi don a b'a dɔn ko APM bɛ yen n'Ala sɔnna a ba bɛ ko APM bɛ yen APM bɛ sigi sɔgɔma n'Ala sɔnna a bɛ kɛ APM siège kɔnɔ n'Ala sɔnna ne tɔgɔ ye Ibrahima Mare APM kɔnɔna la ne ye président exécutif ye yali ko ministre Bacili k'a suspana kɔrɔfɔ ye tiɲɛ yɛrɛ don wa walima a bɛ cogo di bon o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o barisa assemblée de y'a sigi assemblée ye sariya ye donc n'a bɛ wuli assemblée de bɛ se k'a wuli minnu y'a fɔ e taara u ka kɛnɛ kan ma hakɛ joli kun bɛ maa damadɔni ani denmisɛnnin kodɔnbali caman yala o bɛ se ka kɛ assemblée ye wa n'a Bacili b'a nɔ na n'a t'a nɔ na o kuma tɛ ko gɛlɛn ye koyi bɛɛ welelen don presque mɔgɔ bɛɛ welelen don sibiri nata APM siège la n'u nana u mana jama min ye u mana kumakan min mɛn o n'a sɔgɔ sama bɔ o ma se an k'a fɔ k'an cɛ ka ɲi o ni dugu jɛra an bɛ ye o yali a fɔra k'a fɔ ko APM ka kuntilenna ko yɛlɛma min bɛna don o la walima ɲɔgɔn sama yɛrɛ de bɛ kuntilenna ko in nɔfɛ aw ka hakililata ni Segu ta a fɔ ɲɔgɔn kɔ hakili la a bɛ nin yɔrɔ in de la Segu ko ka IBK dɛmɛ ko aw ka sariya sɛbɛnw yɛrɛ de o fɔ bon Segu y'an ka tɔnden de komi mɔgɔ bɛ yen n'a n'u bɔ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ ye tɔnden de u ma deli k'a fɔ k'u bɔra tɔn na yan a fɔlɔ ye min ye o y'o ye a filanan ye tɔnden tɛ se ka taa kuma ni tɔn tɔgɔ ye o sariya de bɛ tɔn na ɲɛmɔgɔ de bɛ tɔn na donc ni tɔnden dɔ wulila ka taa kuma fɔ a ma yamaruya kuma min ye an b'a fɔ ko kuma ma kɛ o kɔfɛ ni soutien ye IBK jama de jiginna k'a fɔ san dɔ la k'an ka tugu IBK kɔ an y'a tugura kɔ o sira kan maintenant n'o ka mandat dafara yɔrɔ IBK yɛrɛ bɛna fanga kura de ɲini a bɛna jigiya kura de ɲini IBK parce que a sigira sariya de kɔnɔ a bɛ sariya de bato bon anw fana min ye tɔn ye sariya de b'an fana na wajibi don n'o waati sera an fana ka sigi an n'an ka assemblée ka kumaw da yira ɲɔgɔn na ka ɲininkaliw kɛ ka taabolo ɲini an yɛrɛ la an m'a fɔ an tɛ IBK kɔ fɔlɔ Segu de y'a fɔ o b'ale ka kungo ye an ko an bɛ Mali de kɔ don min na ni IBK bɛ jɛ an b'a jɛ ko IBK don dɛ an jɛra parce que a bɛ jamana ko de la jamana ko o tɛ mɔgɔ kelen ko ye o yali a bɛ ka
assemblée min bolo danni assemblée kanaka APM ka bolo fara bɛɛ dafalen bɛna ye a kan wa fo région kɔnɔna na fo ka taa se an ka togodaw ma a ma dafalen bɛɛ bɛna ye a kɛnɛ kan wa bon an ka jate la n'aw yɛrɛ nana sibiri o jaabi na d'aw yɛrɛ ma aw yɛrɛ n'o ye mais APM kɔni Mali fan o fan a bɛɛ welelen don n'aw nana kɛnɛ kan a n'a ye a ma se kuma caman na dɛ ye fɛn de don farafarali min bɛ APM ko la Bamakɔ yan yali est-ce que a sera APM ka bolo fara tɔw la fan tɔw fɛ a tɛ yɔrɔ si la farafarali min bɛ APM na yan Bamakɔ yan ne tɛ se ka ko farafarali yɛrɛ parce que tɔn ni damadɔni k'a fɔ ko olu bɛ taa nafolo ɲini ko to ka nafolo ɲini ka jɔn de bɛ se ka balo la ni mɔgɔ min y'a ka nafolo d'u ma yɛrɛ mais jɔn de bɛ se k'i bali ko u kana nafolo d'u ma u k'a d'u ma kɛ nafolo de ka ca u bolo kɛcogo t'a la o kuma na u k'a d'u ma u y'a minɛ u y'a dun kuma banna a dɔrɔn ma se APM kɔnɔ mais a farafali t'anw fɛ yan bɛɛ ani keleya de bɛ yan k'a taa yan fɔ tɔnkutu fo Kidali bɛɛ bɛnnen don cɛ kelen kɔ min ka tɔn président ye ni o cɛ kelen ni assemblée m'a fɔ k'a fɔ ko o tɛ président ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko tɛ président ye dɛ sango tɔn de simple tɔn kɔnɔna la tɔn sigira yan k'a kɛ assemblée ka taabolo dɔw ta o taabolo tɛ dɔwɛrɛ ye ka président sigi ka président exécutif sigi ka commissaire sigi commissaire tan sigi o kɛra sɛbɛn ye o kɛra bɛnkan ye o commissaire ye baara kɛ Mali kɔnɔ yan n'o commissaire membre dɔ a président tɛ o wulila ka taa nin waleyaw kɛ a y'a kɛ comme a bɛn'o fɔ a ɲɛna parce que u bɛɛ welelen don tɔnsigi in na an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ma mɔgɔ si bɔ mɔgɔ la an tɛ ko kɛ ka dogo an tɛ taa dogo yɔrɔ la k'a kɛ an ye tɔnden bɛɛ wele minnu ye ko olu ye APM ye k'u ye APM kura sigi an tɛ se k'a fɔ k'u tɛ ko fɛn sigi o mais pour le moment an ka tɔndenw don an y'u bɛɛ wele kana kɛnɛ kan an ye kunnafoni sira bɛɛ fana wele bɛɛ kana kɛnɛ kan tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o de b'a fara cɛ n ka kɔrɔfɔ laban n y'a mɛn ko sɛbɛnni min bɛ da la ko o fana kɛra ko parce que ko soutien IBK bolo o tɛ tiɲɛ ye o mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sɛbɛnni in ye n'i y'a lajɛ ka ɲɛ i b'a dɔn ka kɛcogo kuma ɲɛ fiɲɛ caman baden b'a la minnu yɛrɛ y'a effacer hakili la n tɔɲɔgɔnkɛ min bɛ yan o b'olu bɛɛ dɔn a kɛra minnu ɲɛna RT Kone b'a la CBS fana b'a la olu yɛrɛ de y'a effacer olu yɛrɛ bolo ye fɛn min effacer o n'olu taara kɔrɔlɛ dɔw la dun o tuma olu y'a effacer ka diɲɛ de da mɔgɔ ɲɛ wa u y'a effacer ka diɲɛ de da an ka président ɲɛ wa n'o tɛ gɛlɛya foyi tɛ an ka tɔn in kɔnɔ gɛlɛya foyi tɛ anw ni IBK cɛ gɛlɛya foyi tɛ an ni parti si cɛ an bɛɛ ye maliyɛn an bɛɛ ko Mali ko Mali dilan cogo hakilinaw bɛ se ka falen o de la ɲɔgɔn sɔsɔ la o de ye wajibi ye parce que bɛɛ n'i ka hakilina don ni min ko ka Mali dilan an n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔwɛrɛ foyi t'o kɔ. Mamutu Kulubali nin tun ye APM maaw ye ka ɲɛfɔli ye i n'a fɔ tɔn bɛ bolofara 2 de kan an bɛ yɔrɔ min na ko sisan kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan i y'a fɔ cogo min bolofara 2 don n bɛ se ka miiri yɛrɛ kungilenna 2 o de donna tɔn kelen kɔnɔna na an bɛ o hukumu de kɔnɔna na Ibrahim Mare ale ye tɔn jɔyɔrɔbatigi ye olu bɛ kana Bacili ka côté fan fɛ nin kun ye olu ka kɔrɔfɔw de waati tɛmɛnen na an kun ye min tɛmɛ o kun ye Seku ta ye Seku n'a ka jama kun y'a yira ko Bacili suspana ninnu de bɔra k'a fɔ sisan ko o kɔrɔfɔ ko u bɛɛ jɛmɔ kan ye ko sababa tɛ bɛɛ kɔni i ka kungilenna fɛla kuma de fɔ nka ko sini ko y'u ka assemblée ba ye o bɛ kɛ sini sɔgɔma u yɛrɛ ka siège la o hukumu de kɔnɔna na APM ka kungilenna kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛna yira mɔgɔw la kɔrɔfɔ min bɛ APM ko la sisan ka assemblée générale Seku ninnu b'o la wa tari kosɛbɛ ko bɛɛ welelen de o la ko u bɛɛ de b'o la min bɛ nin kungilenna kan min bɛ kungilenna wɛrɛ kan ka fara APM yɛrɛ président ba kan ko bɛɛ de bɛ o la u k'u gɛlɛya u kana mankan bɔ a la mɔgɔw n'aw jɛra o man gɛlɛ o mais n'aw bɛ fara aw ka fara hɔrɔnya kan ka yira k'a fɔ bɛɛ n'i ka sira don bɛɛ n'i ka kungilenna don Bacili tɛ se ka maa si diyagoya ka tugu a kɔ kosɛbɛ mɔgɔ fana si tɛ se ka ale fana diyagoya ka don i ni dungɔda fɛ u ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ anw yɛrɛ sira an ɲɛna duguw siraw ni ɲɔgɔn kan u nɔfɛ don caman kosɛbɛ n'u y'a kɛ cogo dɔ la u b'an bɛɛ jigi tigɛ e ni ne ye ɲani min kɛ APM kɛlɛw la dugukolo ko ni fɛn caman ka taa tile 2 tile 3 kɛ burusi kɔnɔnaw la yɔrɔ jan kosɛbɛ i t'i ka famille na ka jiw min man di kosɛbɛ ka bolo don dumuni tasaw la min dun man di kɛlɛw nɔfɛ kosɛbɛ fantanw tɔɲɔn bɛ fantanw ka hakɛ ni jɛ wulila kungilenna ko kan o bɛ faamu
et puis o yɛrɛ tɛ baasi ye an ko i bɛ ka ne ko ne tɛ i bɛ ka ko la kuma mankan bɛ min a ma se kɛlɛla kɔnɔ mankan tɛ yen o maintenant nous u filɛ nin ye nin min na nin ye ɲɔgɔn lagosi ni fɛn caman u bɛna anw yɛrɛ caman jigi tigɛ kosɛbɛ parce que baara min kɛra baaraden tɛ dɛ baaraden tɛ mɔgɔw tun ye danaya ta cogo min ni jigiya min tun sɛmɛna APM na a fanga ka bon u kana o baara bɛɛ daji tile kelen u k'a bila u kunna nin kɔfɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan walima ko wɛrɛ kunna kosɛbɛ ni u y'u kɔnɔta bɛɛ fɔ bi don min n'u ye ɲɔgɔn ye ka bɛn ko kunna a bɛ kɛ maloya ye dɛ kosɛbɛ ɲangi jɛ kɔrɔ tɛ ko a tɛ faraw ayi mɔgɔ ye ni mɔgɔ bɛ jɛ nka danaya de bɛna sɔrɔ o jɛ kɔnɔna na o danaya in bɛɛ kɔfɛ o si t'a yira ko a tɛ fara nka n'a bɛ fara a ka fara k'a sɔrɔ a ka bonya bɛ ɲɔgɔn kan a ka fara k'a sɔrɔ bɛɛ ma i seko ni damayira yira dɔ in na n'o tɛ a dɔ la non seulement mɔgɔ minnu b'a ko olu jigi bɛ tigɛ ne yɛrɛ bolo u ka fana bɛ yɛlɛ la u ka fɛɛrɛ kɛ ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu n'u bɛ se ka bɛn min na ɲɔgɔn fɛ u ka bɛnw na ɲɔgɔn fɛ bon n'u tɛ bɛn min fana na ɲɔgɔn fɛ u k'o fana jira ɲɔgɔn na bonya kɔnɔ kosɛbɛ bɛɛ k'i dama sira taama donc u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na u ka jɛ k'o kɛ kosɛbɛ n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi yɛrɛ la bɛɛ k'i ka sira taama bonya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ et puis c'est tout o fana ka fisa ko dɔw ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi fitinɛ man ɲi jamana kɔnɔ bilen kosɛbɛ c'est vrai politique ye politique ye jango fanga ɲini ko kuma ko denin tɛ donc an b'a ɲini u fɛ u ka jateminɛ kɛ sini assemblée générale u ka kɛnɛ sigi bonya kɔnɔ ɲɛfɔli kɔnɔ fɛlafɔ kɔnɔ u kana mankan bɔ a la parce que en fait dɔw sago y'a ka ko ye ka yɛlɛ bɔnna sɔrɔ u la hali bi ka taa fɛ olu ka u fila si ka kunkɔrɔta t'a la kosɛbɛ ko yɛrɛ ye min ye puisque a ɲɔgɔnna dɔ delila ka tɛmɛ a ɲɔgɔnna dɔ kɛra ka tɛmɛ n'o ye APM mɔgɔ musow olu ye kɛnɛ sigi mankan bɔra a kɛnɛ na APM mankan ma bɔ a kɛnɛ na dɛ dɔw ma taa microfilm ni fɛnw sama dɔw de taara tiɲɛni na sinon kɛnɛ sigibaw mankan ma bɔ a la kosɛbɛ réunion dɔ tun bɛ u kun kan k'o kɛ u ma se ka ɲɔgɔn faamu o la o expérience minnu kɛra ka tɛmɛ u kan ka u sinsin yaasa ka labɛn kɛ cogoya la ni assemblée générale nin ka se ka kɛ bɛn ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na k'a sɔrɔ ɲɔgɔn sama barika ma bonya fo ka taa se fitinɛ ma ɲɔgɔn sama ye wajibi ye mais fitinɛ kana bɔ a la n'u bɛ bɛn u ka bɛn n'u tɛ bɛn u ka fara ɲɔgɔn na en toute responsabilité bɛɛ k'i ka sira ta k'a sɔrɔ nin ma kɛ mankan ma wuli ɲɔgɔn gosi ma bɔ a la hakili o fana o ye kunkɔrɔta ye tɔn yɛrɛ kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma kosɛbɛ ka tɛmɛ o aho kan an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basi hali bi ka sabali d'u ma parce que jamana in kɔnɔ sabali de ye fɛn caman fura ye an b'o fɔ cogo min na kosɛbɛ mali kɔnɔ bɛɛ bɛ ka fara fɛnba bɛɛ bɛ ka fara armée bɛ ten partiw bɛ ten majorité opposition b'o cogo la muso jɛkulu denmisɛn jɛkulu ekɔlidenw ka jɛkulu kunnafonidilaw bɛɛ bɛ ka fara duw kɔnɔ bi teriyaw a bɛ ka tiɲɛ association jɛw bɛɛ bɛ ka tiɲɛ don kelen pewu kama ko élection on dit i n'a fɔ mali bɛ dan vote la élection in mana tɛmɛ donc a ɲɛ tɛna ɲɔgɔn ye bilen sisan kɛ ou bien président wɛrɛ tɛna jamana kɔnɔ bilen c'est éphémère vraiment élection ye tile kelen ye o tile kelen dama kama n'aw ye ɲɔgɔn boson
ka kɛ i n'a fɔ ɲɛnamaya bɛna dan vote in na. C'est pas bien. Parce que caman ka miiri la yɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn bɔkisɛ daminɛ ka ban. Kosɛbɛ. Yɔrɔ ça c'est très inquiétant. A bɛ mɔgɔ jɔrɔ minɛ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a kan. Politikimaw b'a kan. Association journalistes syndicats bolofara bɛɛ a bɛɛ bɛ ka ci. Foyi tɛ politikimɔgɔw ka baara kɔ. A bɛɛ nɔni na. I bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ min mara n'i y'o denw kun kari ɲɔgɔn na i bɛ n'i sigi mun kunna? A ka gɛlɛn na. An ma tila nord ni sud ko kuma na, an ma tila Mopti fana duguw bɛ ɲɔgɔn na, an ma tila armée yɛrɛ kɔnɔ mankan minnu bɛ sen na, an dusu kasi bɛ nin bɛɛ la hali bi dɔw bɛ k'a ko ka fara kan. Kosɛbɛ. A gɛlɛyara dɛ. A gɛlɛyara. A gɛlɛyara wa nin tagabolo min filɛ senna nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ jamanaden ɲɛnama bɛɛ gan i kamana na. Sabu an bɛ ka gɛrɛ ka na waati min na n'o ye élection ko ye. Élection ko in de ye fɛn ye min ni a ko kan ka jateminɛ ni hakilisigi ani ɲɛmajɔ ye. Nka nin farafaralen ninnu ɲan kun min bɛ nin na o bɛɛ ye yɛrɛtaɲini de. Yɛrɛtaɲini a bɛɛ kun de ye o ye. Sinon an ka jamana ɲɛmaa nin ta an k'a sigi. Ne ɲɛ tɛ dugumayɔrɔ la. Ne bɛ karisa fɛ e bɛ n'a ti bɛn. Ne ɲɛ tɛ mankan yɛrɛ la. Ne ɲɛ tɛ mankan la. A bɛ mankan min bɛ yɔrɔ min nɔfɛ. Ne ko karisa. E ko karisa. Mankan bɛ min? Ne kɔni ɲɛ t'a bila cogo la ɲɔgɔn la. Puisque choix di mɛ bɛɛ ma. Ne bɛ taa voter ka min bila n ka urne kɔnɔ. Ne bɛ taa n tɛgɛ da candidat min kan. E tɛ o dɔn fo ne yɛrɛ bɔra ka na fiɲɛ. E fana bɛ min ta ne t'a dɔn. Ayi i k'o dɔn yɛrɛ. I ka buru don i da yɛrɛ la ka yɛlɛ kabakolo yɛrɛ la ko karisa. Où est le problème? Mankan bɛ min? Ne ɲɛ tɛ problème. Puisque sariya b'o da ka a bɛɛ ɲɛ. Ala ka faamuko ɲuman di bɛɛ ma. Amina yarabi. Ali bɛ yɔrɔ min na a bɛ masiran. Waati gunna an bɛ kɛnɛ datugu ni yɔrɔ la. Vraiment APM bɛ ye cogo min na bi ni ma diya ne ye. A bɛ mɔgɔ kɔnɔ na. Ni ma bɛn ne ma fiyewu. A ma ɲɛ. I y'a fɔ cogo min an ye sɛgɛn min kɛ. Nin sɛgɛn ban in kana a bɛ laban nin cogo la. Vraiment a bɛ an jigila tigɛ. U ka cogoya kɛ u ka ɲɔgɔn faamu. Anw fana kun kɔrɔtalen ka to. Bacili yɛrɛ m'a fɔ ko ne m'a mɛn ka fɛn fɔ i bɛ ka yɛrɛ ma. Ne yɛrɛ m'a mɛn. Ne m'a mɛn. M'a mɛn yɛrɛ fana ko a ko ko a ye i bɛ ka haramuya. M'o mɛn da. Bacili bɔlen ministériya la u ye conférence min kɛ Kati conseil de cercle la. Ni a conférence kun labɛnna ko yaasa APM bɛ Kati ko b'u ka foli cikan lase ministre Bacili ma a ye baara min kɛ. O kɔnɔna na ministre Bacili ko a bɛ IBK fo. Ko ale bɛ IBK fo. Sabu n'i y'a ye ko a bɛ fɔ ale ma bi ko ministre Bacili. Ko Bacili. Ko mɔgɔ ko n'a ye fɛn dɔ ɲɛ i ɲɛ. Sabu k'ale n'a ye san 4 de kɛ ɲɔgɔn fɛ baara la. Donc o sigira danaya de kan. Non, ala tɛ a mɛmɛ kosɛbɛ. Segu n'u ye déclaration fɔlɔ min kɛ. N'a y'an wele k'a jaabi. Cu y'a ɲininka. I tɛ tugu i bɛ ka yɛrɛ kɔ bilen ko ale t'o fɔ. Mais i bɛ ka ni mɔgɔ dɔw tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ye. Ale ka laban ka tugu olu kɔ. Ko mɔgɔ jumɛn o a ye tɔgɔ fɔ kɛ o. Mais pour moi, ne de ma sɔn ka yɔrɔ jouer. Ko na kɔrɔ kama. Kosɛbɛ. A ɲininka a kumana fana a ye nin jaabi de di. Jamana tɛ se ka avancer fanga ka tila k'a taama ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ sugu dɔw ye. O baara tɛ se ka taa ɲɛ. A kumana tan de. I b'a ye k'a fɔ problème tɛ ani i bɛ ka yɛrɛbakun cɛ. I bɛ ka jɛɲɔgɔn dɔw. Jɛɲɔgɔn dɔw. Bon i bɛ ka fana tun ka kan ka jɔ ale kɔkɔrɔ cogo min. I bɛ ka ma se ka jɔ ten.
parce qu'en réalité justice a kɛlɛ a ka baara kɔnɔ peut-être méthode a ka méthode de y'a to justice bilala contre la wa je ne sais pas mais en réalité justice bilala contre la bon dugukolo ko ni fɛn caman n'o b'i bolo kiiritigɛlaw bilali contre la i ka baara jaabi sɔrɔ man di a bɛ baara gɛlɛya i bolo o situation jamanatigi dɔrɔn de se k'o débloquer i n'a fɔ Umaru Mariko y'a fɔ assemblée kɔnɔ cogo min ko n'i bɛ ka yɛrɛ tɛ ko maa si tɛ se ka Bachelet dɛmɛ a ka baara in na et président tun ye layidu di k'a b'ale ka baara de la wa k'ale b'a kɔ a fɛn na nka en réalité dans les pratiques ani dɛmɛ min tun ka kan ani ka bɔ président yɔrɔ président ma se k'o bɛɛ kɛ président kɔni y'a dɛmɛ a yɛrɛ ka denbaya kan parce que a ka denbaya kɔnɔmɔgɔ dɔw tun tɛ Bachelet fɛ k'a dɛmɛ a yɛrɛ ka parti kan parce que RPM députéw n'a cadre si tun tɛ Bachelet fɛ a y'a dɛmɛ a ka premier ministre 2 kan Modibo ni Abdoulaye Idrissa a n'olu fana tun tɛ kuntilenna kelen ye fɛn caman mais a ka baara résultat sɔrɔli concrètement président ma se ka a dɛmɛ o sira kan o de tun ye dɛmɛ yɛrɛ la belebele ye i b'a faamuya k'a fɔ ni cɛ 2 in gɛlɛya tɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ peut-être président jɛɲɔgɔn dɔw y'a tɔɔrɔ a ka baara kɔnɔ donc et puis il dit a tɛ se ka baara kɛ n'o mɔgɔ façon ye parce que yɛlɛma tɛ ne bɛ min kalama o ye nin yɔrɔ ye nin ye belebele waati sera folikan laban an ka kɛnɛ datugu an bɛ foli lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Umaru Kamara ale tun bɛ yan walasa ka kunnafoni cari Facebook fɛ an ka foli b'a ye an bɛ foli lase Amadi Diko ma ka foli lase Bale Bole ma fo ka taa se Michel Barima Ɲamakɔrɔ an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye professeur Segu an ka foli b'a ye Laji Kalifa Ture kosɛbɛ an ka foli b'a ye Laji Bagabaga a bɛ jɔli Bagabaga i ma Bagabaga ka tɛmɛ a kuma b'i kelen da ye ka fɔ a kuma b'i kelen da ye Bagabaga min da kan ɲinɛ n'o kɔ i k'i hakili to Arabita mɔgɔw ka kibaruya la Rabita ka concours dimanche tɛ de kosɛbɛ dimanche Rabita ka kuranɛ kalan concours dimanche palais de la culture n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ inchallah o ye n yɛrɛ burankɛ ka cikan ye jaabi y'a kibaruya d'a ma kosɛbɛ inchallah Segu Sirifukɛ bi jumadon in na an bɛ foli k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ n'o ye Sheikh Hashim Haidara Segu belebele Sheikh Mansur Haidara ale de bɛ o nɔ na bi ka foli di Sirifulakaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛnɛn don inchallah Bokar Jara tun bɛ nɛgɛw la Abdul ani Mamutu tun bɛ yan Umar Kamara ale fana tun bɛ yan k'an dɛmɛ